Adlaw karon sa mga trabahante o Labor Day mga bay. As expected, dili gyud mawala ang mga lihok protesta sa mga labor groups sa nagkalain-laing lugar sa Metro Cebu karong adlaw. Ang ilang gipangayo sa gobyerno, kumentuhan ang minimum wage kay mahal na daw kaayo ang presyo sa mga palaliton. Para sa dugang mga detalye, mobalita gikan sa Cebu City si One News correspondent Dale Israel. Dale, bay, happy Labor Day kanatong duha. Unsay ayo diha? Maayong hapon, Chiki. Bisan pa man grabe ang kainit kini ng buntag, nagpahigayon o nagkalain-laing protesta ang pipila ka grupo isip pag-celebrate sa ika-124 nga anibersaryo sa Labor Day sa nasod. Ipahigayon ang protesta sa nagkalain-laing bahin sa Cebu City, apil na ang Fuente Osmeña Circle, ang P. Rosario Avenue ug duol sa Gaisano South. Niabot sa 500 hangtod 1,000 kareliyista ang niapil sa protesta sa P. Rosario Avenue, samtang mas gamay ang mga niapil sa ubang lugar. Human sa ilang mga panagtigom, nagmartsa ang grupo o nagtapok sa Metro Colon, downtown Cebu City, hindi gipahigayon ang ilang Labor Day program. Ang nagunang panawagan sa mga grupo ang pagpatuman og 1,200 pesos nga living wage o seguridad sa trabaho. Nanawagan usab sila og accountability o tulubagon sa kampanya tungod sa mga trabahador nga namatay sa pagkahugno sa basura sa Barangay Binaliw na ginumala sa pribadong kumpanya nga Prime Integrated Waste Solutions. Ang landfill sa Binaliw gibuksan na pag-usab human gitangtang sa DNR 7 ang cease and desist order apan padayon pa ang investigasyon sa nahitabong insidente. Sa laing bahin, Chiki, naghimo sab og ang Department of Labor and Employment Region 7 og Solidarity Walk o commemorative program sa Plaza Independencia Ginang Buntag. Dungan ani naghimo usab ang ahensya og job fair sa duha ka lokasyon sa Robinson's Galleria sa Cebu ug sa Island City Mall sa Tagbilaran City sa Bohol. Balik kanimo, Chiki. Ang kayong salamat bay ha. Mauto si Dale Israel gikan sa One News Cebu.